शेख हसीना साहिबा की बांग्लादेश हवालगी का मुतालबा इंडिया और बांग्लादेश के बायलैटरल टाइज के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बांग्लादेश की कोशिशों में रिसेंटली इजाफा देखा गया है, जिसके तहत वो इनको इंडिया से वापस लाना चाहते हैं और इस हवाले से उन्होंने इंटरपोल से भी हाल ही में राब्ता किया है। ना सिर्फ उनको बल्कि उनके साथ तकरीबन 11 सीनियर जो अवामी लीग के लोग हैं उनको भी वापस बांग्लादेश लाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। द हिंदू ने इस हवाले से रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश पुलिस रिक्वेस्ट इंटरपोल फॉर रेड कॉर्नर नोटिस फॉर हसीना 11 others. In November last year, the Chief Prosecutor's Office of the International Crimes Tribunal formally asked the police headquarters to seek Interpol's help in arresting Sheikh Hasina and others identified as fugitives. तो एक नया पुश हमें नजर आया है बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना और सीनियर जो अवामी लीग की लीडरशिप है उनको वापस मुल्क लाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक डेवलपमेंट इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट की है। इंडियन मीडिया ने कहा है कि अवामी लीग भी जवाब में कुछ प्लान कर रही है, कुछ बड़ा प्लान कर रही है और इस हवाले से उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग का भी जिक्र किया है। और ये मीटिंग कहाँ पर हुई है? इंडिया के अंदर नहीं हुई, ये मीटिंग हुई है लंदन के अंदर। अवामी लीग की जो सीनियर क़यादत है वो एक जगह पर जमा हुए और वहाँ पर एक कंस्पिरेसी तैयार की गई है और ये कंस्पिरेसी है यूनिस की सरकार को घर भेजने की, उनको रिमूव करने की कंस्पिरेसी है और शेख हसीना साहिबा को वापस मुल्क के अंदर लाने की कंस्पिरेसी, बट नॉट एज अ प्रिजनर बल्कि एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक वहाँ पर साजिश तैयार की गई है कि किस तरीके से दोबारा से पावर में आया जाए। अच्छा, ये मेरी वैसे रिपोर्ट नहीं है, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मैं सिर्फ आपको उनका ये जो सारा डिटेल है वो कोट करके बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है इस हवाले से। India.com ने रिपोर्ट किया है कल 21 अप्रैल की ये स्टोरी है कि शेख हसीना इज इन इंडिया, प्लान टू रिमूव एंटी इंडिया यूनिस इज टेकिंग शेप इन। मोहम्मद यूनिस की सरकार को रिमूव करने का जो एक मंसूबा है वो शेप अख्तियार कर रहा है प्रॉपर। नॉट यूएस, न्यू दिल्ली, पाकिस्तान, हसीनास पार्टी होल्ड्स सीक्रेट मीटिंग इन। अब ये मीटिंग कहाँ पर हुई है इसके बारे में बता रहे हैं, ना इंडिया में, ना अमेरिका में, ना पाकिस्तान में, कहीं पर भी नहीं हुई बल्कि एक दूसरी जगह पर हुई है। अवामी लीग टॉप ब्रास रिपोर्टेडली हैड सीक्रेट कंसल्टेशंस इन लंदन and it is being speculated that the party is planning to facilitate the return of deposed Prime Minister Sheikh Hasina by overthrowing Bangladesh interim government led by Chief Advisor Mohammad Yunus. अच्छा, इस हवाले से मजीद हम बात करते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं उस मीटिंग के अंदर अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया और क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहता हूँ हमेशा कि हिस्ट्री पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। हिस्ट्री अगर देखें रीजन में, एक मुल्क ऐसा है जहाँ पर इसी तरीके से मुजाहरे हुए थे और वहाँ पर किंगडम था और किंग साहब जो थे वो भाग गए थे वहाँ से। नेपाल की बात कर रहा हूँ, कई साल पुरानी बात है ये, वो भाग गए थे वहाँ से। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो क्या नज़र आता है, वही किंग दोबारा से मुल्क के अंदर वापस आने की कोशिश उन्होंने भी की हुई है और उनके हक़ में। लेकिन ये है कि काफ़ी बड़े बड़े मुजाहरे रिसेंटली हमें देखने को मिले। ये और बात है कि उस वक्त भी मैंने ये एडवाइस दी थी इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि ये हो वहाँ से ही रहा था। इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था कि रूलिंग पार्टी जो इंडिया की है वो वहाँ पर किंग को वापस लाने की कोशिश कर रही है हिंदू राष्ट्र दोबारा से क्रिएट करने के लिए। लेकिन उस वक्त भी मैंने इनको ये एडवाइस दी थी कि ये तमाम जो आप पैसे वैसे खर्च करने का इनके पे इल्ज़ाम लग रहा था कि ये कर रहे हैं, तो एडवाइस इनको यही दी थी कि ये वेस्ट हो जाएंगे पैसे, बिकॉज सिचुएशन जो ग्राउंड पे है ना इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट यू थिंक। न्यू दिल्ली में बैठ के आप अगर कहें कि बस ये करना है हमको, तो ऐसा नहीं हो जाएगा। अब ज़्यादा यानी मुश्किल सूरत हाल है, वहाँ पर ज़्यादा आपको पॉलिटिकल प्लेयर्स नज़र आते हैं। कम्युनिस्ट पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर यहाँ पर किंग के हक़ में मुजाहरे हो रहे हैं तो अगर कम्युनिस्ट भी लोगों को सड़कों पर लेकर आ जाएँ तो उनकी रैलियाँ बड़ी होंगी और उनके भी दोस्त बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर, सिर्फ इंडिया तो नहीं है ना, बाकी भी फोर्सेस हैं, काफ़ी सारे दोस्त वो भी रखते हैं, तो इंटरनेशनल सपोर्ट उनके पास भी है। अच्छा, ये जो मैंने बात की कि नेपाल के प्रोटेस्ट के पीछे बीजेपी का नाम आ रहा है, इसका रेफरेंस पहले देख लें फिर आगे बांग्लादेश के हवाले से बात करते हैं। द डिप्लोमेट ने कहा था कि posters of India's Yogi Adityanath in pro-monarchy rally triggers war of words in Nepal. Adityanath, who is the chief minister of Uttar Pradesh, which borders Nepal, is a prominent leader of the BJP. बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था कि वो इन तमाम प्रोटेस्ट के पीछे हैं।
تو اب دیکھیے صورتحال وہاں پر بدل بھی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یعنی وہی کنگ جس کے اگینسٹ مظاہرے ہوئے بڑے پیمانے پہ اور کنگ کو وہاں پر سائیڈ لائن ہونا پڑا، لیکن پھر اب دیکھتے ہیں ہم کئی سال کے بعد 8-10 سال کے بعد کہ اسی کنگ کے فیور میں بھی مظاہرے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو یہاں بنگلہ دیش کے اندر بھی کچھ یہی، وہ کہتے ہیں نا پلے بک وہی ہے، بس اس میں سے آپ کوئی اسٹریٹجیز نکال کے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پلان نہیں ہے فار ناؤ. اگر آپ عوامی لیگ کے لیے دیکھیں دے نیڈ ٹائم، بیسیکلی فوری طور پر نہیں کریں گے بیکاز وہ جو ایک لوگوں کے اندر سینٹیمنٹس ہیں وہ شانت نہیں ہوئے، اس میں سال لگیں گے. لیکن پھر بھی انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ابھی سے ہی یہ پلاننگ ساری کی ساری سٹارٹ ہو رہی ہے کہ کیسے واپس اقتدار میں لانا ہے شیخ حسینہ صاحبہ کو. India.com کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹ 5 former Awami League ministers held secret consultations at the wedding ceremony of a fellow party leaders in a hotel in London, United Kingdom on Sunday night. کون کون سے لوگ شامل تھے اس میٹنگ کے اندر؟ پارٹیسپنٹس کے حوالے سے وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ عوامی لیگ جوائنٹ جنرل سیکریٹری اینڈ فارمر فرم منسٹر حسن محمود، پریزیڈیم ممبر اینڈ فارمر فشریز اینڈ لائف اسٹاک منسٹر عبد الرحمان، آرگنائزنگ سیکریٹری اینڈ فارمر شپنگ منسٹر خالد محمود چودھری، اینڈ سلہٹ ڈسٹرکٹ عوامی لیگ پریزیڈنٹ اینڈ فارمر اسٹیٹ منسٹر آف ایکسپیٹریٹ ویلفیئر اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ شفیق الرحمان چودھری اٹینڈیڈ دا ویڈنگ آف UK عوامی لیگ جنرل سیکریٹری سید ساجد الرحمان فاروق سن فیاض رحمان ایٹ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل in London, Prathamalo reported. As per reports, the Awami League top brass also held secret consultations at the event, which has stirred a political firestorm in Dhaka, as it is being speculated that the deposed party is plotting to overthrow Bangladesh interim government. تو یہ ایک نیا انہوں نے مدعا چھیڑ دیا ہے کہ لندن کے اندر عوامی لیگ کے جو لوگ ہیں وہ مل رہے ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر گڑبڑ پیدا کرنے کی اور واپس اقتدار میں آنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو دونوں سائڈ سے ہمیں ارجنسی نظر آ رہی ہے، وہاں پر بھی پلاننگ کی جا رہی ہے اور یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی سائڈ سے تو ادھر سے بھی آپ کو زیادہ کوششیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں عوامی لیگ کی سینئر لیڈرشپ کو ملک لانے کے لیے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ملک کے اندر ان کو جو لانا چاہتی ہیں فورسز، محمد یونس اور یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ ان کو واپس لانا چاہتے ہیں کرمنل کیسز فیس کرنے کے حوالے سے جو کہ ان کے اوپر چل رہے ہیں. بائی دا وے دیکھیں باقی کی بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں شیخ حسینہ کے دور میں ان پہ بھی تو کیسز چلتے رہے نا، اور یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے. یہ جو خالدہ ضیاء صاحبہ ہیں کتنے زیادہ کیسز انہوں نے فیس کیے ہیں. اب دیکھیے ان کی زندگی جو ہے اسٹرگل سے بھری پڑی ہے خالدہ ضیاء کی. یہ اپنے ملک سے باہر نہیں گئی، ادھر ہی رہ کر انہوں نے فیس کیا، حالانکہ پتہ بھی تھا جوڈیشری کمپرومائزڈ ہے لیکن پھر بھی یہ کیسز کو فیس کرتی رہی ہیں. جماعت اسلامی کے لوگ فیس کرتے رہے، بروٹل کریک ڈاؤن کو فیس کرتے رہے. تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی بری بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر کیسز ہیں تو اس کو فیس کرنا چاہیے، اور اگر آپ بے گناہ ہیں تو ثبوت پیش کرنے چاہیے. یہی طریقہ ہوتا ہے نا جنرلی، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اور جو اس طرح کی رپورٹس لگ رہی ہیں انڈین میڈیا کے اندر کہ عوامی لیگ واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ ان فیوچر کسی نہ کسی حد تک، یعنی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن ایک شو ڈاؤن ایکسپیکٹڈ ضرور ہے بنگلہ دیش کے پولیٹیکل سرکلز کے اندر.